PH na. Boy pa. Buhay pa yung battery. Good pa. Ayan. 38%. 45. 15%. Okay, yan o. 14.2. O, 39 pa nga yun. Okay, cha-charge. 12.8. O, 95 pa rin tayo. Ayan. 160. 75 lang tayo. Replace. 12.83. Pagka mga ganyang baterya, 105 yan. Okay. 175 cc. 171. Good battery. Okay.